Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi saya nak sambung kita punya perbincangan untuk chapter 8 ya. Kita ni dah agak lambat dah dari segi syllabus ni, tapi hopefully minggu ni kita akan habis chapter 8 lah. Hopefully minggu ni kita akan habis chapter 8. Dan minggu depan kita akan habis chapter 9. UPS 3 masuk chapter 7, 8 dan 9. InsyaAllah akan diadakan pada week 16. Week 16, minggu terakhir sebelum kita cuti raya. Jadi pada hari ini saya nak bincang tentang subtopik 8.4. Subtopik 8.4, interference of reflected light in thin film. Okey, jadi boleh berlaku interference of light kalau cahaya itu is reflected from one medium on another medium dalam thin film. Apa contoh thin film? Boleh jadi kalau dalam cermin mata kita ni ada coating. Jadi itu ada satu thin film di hadapan gelas cermin mata kita. Itu salah satu contoh thin film. Ataupun pada kamera kita. Pada kamera handphone kita ke ataupun kamera DSLR kita ke, lens kamera tu ada coating. Jadi biasanya coating tu itulah konsep thin film. Contoh yang lain bagi thin film adalah buih, bubble. Bubble adalah salah satu contoh thin film. Jadi kita akan bincangkan kedua-dua kes ini. So yang pertama sekali, kalau awak tengok learning outcome 8.4, first sekali awak kena identify the occurrence of phase change when light is reflected from one medium to another medium. Identify the occurrence of phase change upon reflection. Jadi ada berlaku phase change ataupun tidak ada berlaku phase change dalam kes yang macam mana. Mari kita consider ada dua layer of material. Satu yang warna hitam tu, N1. Satu yang warna biru, N2. Okey. Katakanlah N1 is smaller than N2. Maksudnya refractive index of material 1 is smaller than refractive index of material 2. Kita bagi contoh mudah lah. Katakanlah yang ini N1 sama dengan 1.33, N2 sama dengan 1.50. Jadi N1 is smaller than N2. Jika cahaya masuk, okey, sebahagian daripada cahaya of course akan reflected through N2, betul. Tapi kita tak nak tengok cahaya tu. Kita tak nak tengok cahaya tu. Kita nak tengok cahaya yang reflect. Okey, maksudnya pada surface border di antara N1 dan N2 itu akan ada berlakunya reflection, pantulan. Okay. Sekiranya berlaku pantulan, ada incident, ada reflected ray. Dalam kes N1 is smaller than N2, kita akan kata the reflected ray undergoes pi radian phase change. So ada perubahan fasa sebanyak pi radian. Itu kalau N1 is smaller than N2. So dekat sini reflected ray ada pi radian phase
phase change. Bagaimana pula kalau medium itu saya terbalikkan? Okey, kali ini N1 sama dengan 1.5, N2 sama dengan 1.33. Ini dalam kes N1 is larger than N2. Apa jadi kalau cahaya is reflected on the border between N1, material 1 and material 2? So, apa yang berlaku adalah cahaya itu akan reflect without any phase change. So, ada no phase change. Jadi, dua benda ini kena ingat. Bila N1 larger than N2, bila N2 is larger than N1. Okay, so kalau kat sini kita cakap apa? The reflected ray undergoes no phase change. Itu untuk learning outcome at point 4A. Identify occurrence of phase change upon reflection. So phase change ini akan berlaku apabila N1 lebih kecil daripada N2 sahaja dan dia akan ada perubahan fasa sebanyak pi radian. Okey, selesai dah itu. Kita dah identify bila berlakunya phase change. Sekarang kita nak tengok learning outcome yang kedua. Describe with the aid of diagram the interference of light in thin films at normal incidence. Itu learning outcome dia. So macam mana kita nak describe interference pada thin film at normal incidence? Dia ada dua case. Dan kita akan tengok kedua-dua case ini. Dan kita kena ingat material kita dalam case thin film ini maksimum ada 3 sahaja. Ada 3 material sahaja. Okey, kita tengok ya. Untuk case yang pertama adalah reflected light with no phase difference. No phase difference. Okey, kita bagi contoh. Ada 3 material. Katalah material yang pertama udara. N1 sama dengan 1. N, saya nak namakan N sama dengan 1.5 dan N2 sama dengan 3.5. Okey, ini case apa? Kalau kita tengok 3 layer ni refractive index dia makin lama makin besar. N1 is larger than N. N is larger than N2. N1 is larger than N. N is larger than N2. Ini dalam case macam ni, kita bagi contoh sama macam case lens coating. Ini sama macam case lens coating. Apa dia? Kalau dekat cermin mata kita, di belakang mata kita ada glass, and then di depan kita ada satu material, mungkin refractive indexnya berbeza, kemudian udara N sama dengan 1. Okey, bagaimana interference of light bagi cahaya yang reflected pada medium ini? So, macam mana kita nak explain? Kalau diminta kita explain. Point yang pertama adalah kita kena tahu, kita explain ni apabila cahaya itu normal incidence. Kalau cahaya itu betul-betul jatuh dalam ni tegak. Cahaya masuk tegak, reflected pun tegak juga. Cumanya, bila saya nak lukis
saya akan sengatkan sikit cahaya ni. Saya akan sengatkan sikit cahaya ni. Pasal kalau saya nak lukis with the aid of diagram, kita nak lukis dengan diagram kan. Kalau saya nak lukis incident ray, reflected ray, pada normal incidence dia akan jatuh pada satu garisan saja. So saya sengatkan sikit. Hanya nak nampak adanya incident ray dan adanya reflected ray. Tapi kita nak bagi tahu bahawa cahaya ini walaupun saya lukis sengit, okey, cahaya itu adalah normal. Okey, dia perpendicular dengan surface of the film. So saya cakap ray in medium medium 1 is at normal incidence. Itu kita kena tahu. So perbincangan kita ni hanya berlaku apabila cahaya tu perpendicular. So apa berlaku? Okay, kita tengok. Pada surface yang pertama akan berlakunya reflection. Pasal apa? Border di antara N1 dan juga N. So ini ada incident ray, adanya reflected ray. So ini ray yang pertama. So kalau kita tengok ray yang pertama, N1 is smaller than N. Point nombor 2. Bila N1 is smaller than N, maka akan berlakunya pi radian phase change. Okay. So maksudnya saya cakap ray 1 experience ni complicated lah. Ray 1 experience pi radian phase change. Itu explanation kita. Mengapa? Why? Because N1 is smaller than N. Ataupun N is larger than N1 pun boleh juga. Boleh juga kita cakap N is larger than N1. Boleh je, sama. N1 is smaller than N is larger than N1, sama. Okay, so berlakunya pi radian phase change pada ray 1 kerana N is larger than N1. Okay, point nombor 3. Sebahagian daripada cahaya incident ray ni, sebahagiannya akan reflected sebagai ray 1. Sebahagiannya lagi akan refracted dan masuk dalam material N. Dan akan reflected on N2. Dia akan reflected pada surface N2. So ini jadi ray nombor 2. Ya, pada reflection ini, kita tengok pada point ini. Kita dapati bahawa N2 is larger than N ataupun N is smaller than N2. Therefore, saya cakap ray 2 experience pi radian phase change. Dia experience pi radian phase change juga. Kerana apa? N2 is larger than N. Okay, sebab dia berlaku dia dekat sini kan. Border di antara N dan juga N2. So berlakunya pi radian phase change. So ray 1 berlaku pi radian phase change, ray 2 berlaku pi radian phase change. Dah apabila dua-dua ray 1 pun ada pi radian phase change, ray 2 pun ada pi radian phase change, maka kita boleh conclude bahawa
Therefore, ray 1 and ray 2 are in phase sefasa. Mengapa sefasa? Dah dua-dua sama-sama berubah fasa. Maka dia adalah in phase. Okay. Ingat balik dalam kelas yang lepas, syarat bagi konstruktif dan juga destruktif interference. Bagi konstruktif interference, syaratnya adalah the path difference is equals to m lambda. Maksudnya lambda ni apa? Lambda dalam medium lah. Lambda dalam medium. Dalam kes ni, pasal apa? Kita tengok ray 1 dan ray 2. Ray 2 ini berjalan lebih. Berjalan lebih. Dia turun ke bawah. Dia naik atas. Berapa lebih? Katakanlah kita punya thickness ni sama dengan T. Maka ray 2 ini berjalan lebih sebanyak 1T, 2T. Turun ke bawah T, naik ke atas T lagi. So maksudnya 2T. Jadi delta L kita, daripada diagram kita nampak sama dengan 2T. Now ingat ray ini sebenarnya dia normal incidence. Saya ingatkan untuk nampak lukisan tu saja. Wavelength pula, wavelength dekat luar ni wavelength in air. Wavelength dekat dalam ni adalah wavelength dalam medium. Cahaya memang kalau dia refracted daripada satu medium ke medium yang lain, wavelength dia berubah. Maka sebab itulah saya kata delta L tadi sama dengan juga M lambda. Tapi lambda dalam medium. Kerana path different itu berlaku dalam medium. Okey, tapi biasanya kita tak adalah cakap. Okey, kita tak adalah cakap apa nama? Kita tak adalah buat pengiraan berdasarkan wavelength of light pada medium. Kita dah tahu definition refractive index N sama dengan wavelength, the ratio of wavelength in air divided by the ratio of wavelength in medium. Okey, jadi di sini saya boleh gantikan wavelength medium ini sebagai lambda over N. Okey, so jadi delta L sama dengan M lambda over N. Itu sama dengan wavelength medium lah. Ini ni sama dengan wavelength medium based on the definition of refractive index. So, kalau saya equate equation ini, equation yang pertama dengan equation yang kedua. Yang kedua ni kita dapat daripada diagram. Saya akan end up dengan satu equation 2T is equals to M lambda over N. Dan of course kita boleh multiply both side by refractive index N. Saya akan dapat 2 kali NT is equals to M lambda. Kalau pelajar semua, inilah dia equation bagi constructive interference dalam kes yang pertama. Okay, so saya tak nak derive pula pada destruktif. Konstruktif ni bright kan? Kalau destruktif, dia nampak tu sama dengan M lambda. Kalau bright, destruktif dia akan jadi
2nt is equals to m plus 1/2 lambda. Ini equation yang kedua bagi kes yang pertama. Equation ni ada dalam summary yang saya kongsikan dalam kita punya Google Classroom. Baik, selesai. Kes yang pertama. Ada soalan tak? Ada Ustaz. Okey, itu kes yang pertama dalam kes lens kan? Dalam kes lens. Bagi kes yang kedua adalah kes reflected light with phase difference of pi radian. Phase difference bukan phase change. Phase difference of pi radian. Okey, apa maksudnya kat sini? Mari kita consider satu layer. Buih sabun. Layer buih sabun. Luar buih sabun ada udara. N 1 sama dengan 1. Buih sabun itu sendiri adalah air yang ada refractive indexnya sama dengan 1.33. Dalam buih, dalam bubble tu ada udara balik. Yang ini refractive index sama dengan N1 jugalah. Sama dengan 1. N1 sama dengan 1. Ada 3 layer. Ada 3 layer. Bagaimana cahaya yang reflected pada border yang sebelah atas dan bagaimana cahaya reflected pada border yang sebelah bawah? Ada tak dia punya phase change? Okay, so seperti biasa, kita kena ingat bahawa saya bincang ni cahaya dia mesti normal incident. Dia perpendicular dengan surface. Tapi saya lukis sangat. So bila cahaya menuju kepada border di antara N1 dan juga N1.33 di upper border, sebahagian cahaya itu akan reflect. Bahagian cahaya itu akan reflect, terpantul. Okey. So terpantul itu saya namakan ray 1 lah. So apa yang berlaku pada upper border? Saya kata ray 1 experience. Okey, kita tengok. N2 lebih besar daripada N1. Bila N lebih besar daripada N1, maka adanya perubahan fasa sebanyak pi radian. So maksudnya ray 1 experience pi radian phase change. Mengapa? Because dia dipantulkan pada medium yang refractive indexnya lebih besar. Iaitu N is larger than N1. Dia dipantulkan pada medium yang refractive indexnya lebih besar. Ray 1 is reflected on a medium that has a larger refractive index. Nak pendek tulis N larger than N1 dengan gambar. Okey, dekat border yang bawah ni. Okey, bukan semua cahaya itu dipantulkan. Sebahagiannya akan refracted masuk ke dalam dan
akan sekali lagi reflected keluar. So dia akan masuk dalam, dia akan reflected keluar. Ini ray yang kedua. Yang ray yang pertama tadi ada per-radian phase change. Ray yang kedua bagaimana? Kita tengok ray 2 is reflected on a material with a smaller refractive index. Jadi ray 2 experience no phase change. Why? Because it is reflected on a material with lower refractive index. N1 is smaller than N. Ataupun nak cakap N is larger than N1 pun boleh. Diterima juga. Okay, kita tengok dua-dua ray ni. Satu berubah fasa, pi radian. Satu zero, no phase change. No phase change ataupun zero phase change lah, boleh juga. Zero radian phase change. Satu berubah fasa pi radian, satu zero. Berapa beza fasanya? Kita boleh conclude bahawa kalau satu berubah pi, satu tak berubah, maka ray 1 and ray 2 are anti-phase. Dia anti-phase. Kerana apa dia anti-phase? Phase different dia sama dengan pi radian. Dia anti-phase. Kalau satu 180, satu pi, satu lagi kosong. Jadi dia anti-phase. Kalau anti-phase, ingat balik kita punya syarat bagi constructive interference bagi kes anti-phase. Bagi kes anti-phase, kita kata the path length, the path difference L is equals to M plus 1/2 lambda. Okey, kalau tengok balik dalam gambar ajar, ray 2 ini berjalan lebih daripada ray 1. Dia berjalan lebih sebanyak apa? Kalaulah thickness soft bubble kita adalah T, dia berjalan lebih sebanyak 2T. Turun bawah T, naik atas pun T. Okey. Dan lambda tu merujuk kepada lambda dalam medium lah. Kerana delta L itu berlaku dalam medium. Ini dalam udara, lambda dalam medium. Adanya perubahan wavelength dalam medium. Jadi kat sini, delta L sama dengan M plus half lambda medium. Dan delta L juga sama dengan, from the diagram, 2T. Turun bawah T, naik atas T. And of course, refractive index N can be defined as the ratio between wavelength of light in air divided by wavelength of light in medium. So yang ni kita boleh gantikan lambda medium sebagai lambda over N. So delta L is equals to M plus half lambda over N. Dan delta L juga sama dengan 2T. So saya boleh kata 2T is equals to N plus half lambda over N. Multiply both side by N. Saya akan dapat equation bagi constructive interference bagi case soft film is 2NT is equals to M plus 1/2 lambda. Biasalah N ni sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu bagi konstruktif. Kalau destruktif,
terbaliklah, dia akan jadi 2nt is equals to m lambda. Okay. Itulah learning outcome. Explain with the aid of diagram the interference of light in thin film. Bagi case in phase dan juga anti phase. Limited to 3 medium. Okay.